솔로몬 왕 때 많이 나라가 발전이 됐습니다. Cuando Salomón era rey, el país se desarrolló en gran manera. 그 아마 지금처럼 아이들을 낳을 때 뭐 병원 비슷하게 관리하는 데서 애를 낳는 모양이죠. Pues parece que actualmente no es lo mismo, pero tenían un lugar donde nacían los niños, parecido a un 그 hospital. 어떤 그 나쁜 여자 하나가 자기 아이가 죽었으니까 남의 아이를 바꾼 거요. Entonces, una mujer malvada, su hijo había fallecido, entonces cambió ese niño muerto por otro niño. 그렇게 이제 문제가 터진 거죠. Entonces hubo un problema, 아니, 죽은 아이를 다른 그 보내고 이제 남의 아이를 데리고 왔으니까요. porque había enviado ese niño que había fallecido a otro lugar y se quería traer a ese niño para 그러니까 ella. 이제 시비가 벌어진 겁니다. Entonces hubo una disputa por ese niño, 이제 애는 하나인데 엄마는 둘이니까. porque había un solo niño, pero habían dos madres que disputaban ese niño. 최종 재판은 이제 왕이 하게 되는데 여러분이 잘 아시는 솔로몬 재판, 유명한 재판이 나왔죠. Y como saben bien, el rey era el último que daba la última palabra en el juicio y es ese juicio tan famoso del rey Salomón. 솔로몬이 간단하게 재판한 겁니다. Y Salomón los juzga de manera muy simple. 애는 하나인데 엄마가 둘이니까 쪼개가지고 나누어 가도록 해라. 이렇게. Pues como solamente hay un niño y hay dos madres, partan al niño por la mitad y le den la mitad a cada madre. 애를 쪼개면 죽잖아요. Pero si parten al niño por la mitad, muere, ¿verdad? 그러니까 진짜 엄마는 당장 안 된다는 거예요. Por eso la verdadera madre inmediatamente decía que no podía ser. 이렇게 주라는 거예요. Bueno, prefiero que le den ese niño a esa mujer. 이 한 여자는 쪼개서라도 달라 이거야. Pero otra mujer decía, aunque lo partan por la mitad, tienen que darme a ese niño. 어느 여자가 진짜 엄마인지 금방 판결이 난 거죠. Inmediatamente se puede ver quién era la verdadera madre de las dos mujeres que habían. 지금 세계 교회는 문을 닫고 있습니다. Ahora las iglesias del mundo están cerrando sus puertas. 불교 책임입니까? ¿Esto es la responsabilidad del budismo entonces? 3단체 때문입니까? ¿Es por causa de las tres 교회 organizaciones? 책임이에요. Es la responsabilidad de la iglesia. 그리고 목사 책임이에요. Y es también la responsabilidad de los pastores. 교회가 전세 문을 닫는데도 아무 관심이 없어요. Las iglesias están cerrando sus puertas, pero no tienen ningún interés en ello. 마치 또 가짜 엄마의 태도 같이. Es como la actitud de esa madre falsa la que están teniendo. 오늘 여러분 본문은 그냥 이렇게 읽었겠지만은 굉장히 중요한 본문입니다. El pasaje de hoy lo habrán leído sin más, ¿verdad? Pero es un pasaje de verdad muy importante. 읽으시면서 뭘 느꼈습니까? ¿Pero qué es lo que han sentido entonces al leerlo? 그냥 읽으신다고 느낌도 없었을 겁니다. 아마. Pues si lo han leído sin más, seguramente no lo hayan sentido nada especial. 왜 안디옥 교회를 쓰였을까요? ¿Por qué utilizó la iglesia de Antioquía? 하나님은 안디옥 교회를 세계적인 축복을 줬어요. Dios le dio a la iglesia de Antioquía unas bendiciones 왜? de la época. ¿Por qué? 진짜 하나님이 세계적인 축복을 줬어요. Dios le dio unas bendiciones de la época y de todo el mundo. ¿Por qué es esto? No es solamente eso. 세계 살릴 능력도 허락했어요. También les permitió el poder que salvó el mundo entero. 드디어 처음으로 세계 살릴 빛의 경제를 허락했어요. Finalmente, les dio las bendiciones de la economía de la luz que salvarían al mundo. 왜일까요? ¿Por qué? 이건 우리가 알고 기도해야 되는 거죠. Hemos de conocer esto y orar con ello. 왜 그랬을까요? ¿Por qué es esto? 또 여기에 하나님은 베드로를 보내지 않고 바울을 보냈어요. Y aquí Dios no envía a Pedro, sino envía a Pablo. 이 바울에게 하나님은 모든 축복을 다 줬어요. Y Dios a Pablo le da todas estas 왜 bendiciones. 그럴까요? ¿Por qué? 바울은 이방인의 뜰을 향해 눈을 돌린 겁니다. Pablo abrió los ojos para ver el atrio de los gentiles. 거기 가서 치유의 뜰에 눈을 돌린 거죠. Y él también abrió los ojos para poder ver el atrio de la sanidad. 꼭 회당을 찾아갔습니다. Y fue sí o sí a las sinagogas también. 아이들의 뜰에다가 눈을 돌린 거예요. Y abrió los ojos para ver el atrio de los niños. 하나님은 바울을 축복하실 수밖에 없어요. Por eso Dios no tenía más remedio que bendecir a Pablo. 그래가지고는 어떤 시대를 열었는가 하니까 완전히 다민족 시대를 열었어요. ¿Y cuál es la época que vino?
abrió por completo también una época multicultural. 그러고는 바울이 많은 인물을 완전히 렘넌트 살리는데 특히 TCK 시대에 열었어요. Y especialmente para salvar a los remanentes, abrió esa época de los niños de la tercera cultura, los TCK. 이 TCK란 말은 거의 제3의 인물들, 버려진 인물들 같아요. 이런 인물들에게 관심을 쏟아내요. Esos niños de la tercera cultura son personas que están con culturas cruzadas y que no tienen cultura, algunos de ellos. A esas personas 아까도 salvó. 얘기했지만 이들에게 아주 중요한 치유 서미스 운동을 일으킨 사람이 바울입니다. Como dijimos antes, la persona que hizo este movimiento de la sanidad y la cumbre fue Pablo también. 자, 오늘 읽은 본문에서 답 얻어야 됩니다. Hemos de obtener la respuesta en el pasaje que hemos visto hoy. 아까 엄마가 어느 여자가 진짜 엄마인지 알 수가 있잖아요. Como dijimos antes, viendo a las dos madres sabríamos cuál es la 가짜 verdadera 엄마는 madre. 아이를 살릴 수가 없어요. La madre falsa no puede salvar al niño. 그런데 바울은 성도를 얼마나 사랑하는가 14권의 서신이 보면 나옵니다. Pero Pablo, ¿hasta qué punto amó a los creyentes? Viendo las 14 epístolas que él escribió, podemos 이름 verlo. 한 명 한 명을 거명하면서 항상 기도한다 그랬어요. Escribiendo cada uno de sus nombres, dice, yo oro por ti. 이거는 그 주의 종들이 본받아야 될 내용이에요. 정말로 중직자 한 사람 한 사람으로 기도하는 24 기도하는 불을 켜는 게 주의 종들이에요. Es un contenido que los siervos del Señor tienen que ver correctamente. Orar por esos líderes de la iglesia, encender esas lámparas y no dejar de orar por ellos es la bendición que tenemos que recibir. 오늘 본문은 Y no solamente eso. 뭐냐니까요. El pasaje que hemos leído hoy, que era, 이방인입니다. vemos que son los gentiles también. 진짜 다른 나라에 있는 구원받은 자를 얼마만큼 사랑하냐 그 표현을 한 거예요. ¿Hasta qué punto amó a las personas de otros países? Vemos que expresó eso también. 뭐 한마디로 이 말이면 너희 전에는 이스라엘 밖에 있지 않았냐. Y dice, ustedes estaban fuera de Israel antes de esto. 전에는 외인이었다. Antes eran 그리스도 밖에 있었다. personas que estaban fuera de Cristo, eran gentiles y advenedizos, pero sin embargo ahora han venido a ser hijos de Dios. 그래서 똑같이 그리스도 모퉁이돌이 되어서 우리는 건물을 이어가는 것이다. Por eso es que en Cristo nosotros estamos juntos y estamos como construyendo ese edificio juntamente. 진짜 말하자면은 하나님의 아가페 사랑으로 온 나라 하나님의 백성이 하나다 한 가족이라는 그 사랑을 표현한 거예요. Y expresó el verdadero amor ágape de Dios, que toda la familia de Dios en el mundo somos uno. Es lo que está expresando. 하나님이 뭐 응답할 수밖에 없잖아요. Y Dios no tenía más remedio que responderle. 옛날에 우리 옆에 여기 보면 우리 집이 있었거든요. Hace mucho tiempo teníamos aquí una casa 마당이 좀 크게 있었단 말이에요. y teníamos un terreno 그리고 여기저기 grande. 있으면 잘 관리도 못 하는데 교인들이 개를 많이 들여다 놔서요. Entonces, no podíamos ni siquiera limpiar bien y todo eso y hacerlo bien, pero los creyentes traían perros todo el día. 하면도 관리를 좀 하든지 하면 시끄럽고 막 복잡해. Hacía mucho ruido porque habían bastantes perros en la casa y era muy ruidoso y no limpiaban tampoco. 근데요, 이 개들이 알아. Pero estos perros saben también esto. 내가 쟤들을 별로 안 좋아한다는 거. Que a mí no me gustan mucho los perros, 아, lo saben. 놀랐어, 그죠? O sea, que no les gustaba a ellos, lo sabían ellos. 밖에서 신발자루 듣고 애들 소리 나면 개들이 다 나와요. Entonces, cuando escuchaban los pasos, venían a la puerta. 얼마나 개들이 그 똑똑하냐면요. 발작 소리다 내 소리 나면 다 기어가 버려 이렇게. Pero sin embargo, ¿cómo inteligentes son? Cuando yo entraba y escuchaba mis pasos, se escondían. 개들도 압니다. Incluso los perros lo saben. 하나님이 왜 모르시겠어요? Ahora, ¿cómo Dios no va a saberlo? 저 다민족들을 정말 사랑하는지 아는지 압니다. Si amamos la multicultura o no, Dios lo sabe. 여러분들이 진짜 성도 간에 서로 기도하고는 정말인지 그게 다 알아요. Si ustedes se aman como creyentes y están orando juntamente o no, Dios lo sabe. 오늘 그걸 지금 표현한 겁니다. Es lo que está expresando en el día de hoy. 대단한 표현이에요. Es una gran expresión. 바울, 베드로 같은 사람들은 흉내도 못 내는 소리예요. Personas como Pedro ni siquiera podrían haber imitado eso. 오늘 일부에서 에베소 2장 1절에서 그 우리 10절까지 봤는데 그거는 마가다락방 교회와 비교할 수 없는 복음의 진앙이 나오고 Hoy en el primer mensaje vimos Efesios 2 del 1 al 10. Vemos que no se podía comparar con la iglesia del aposento alto de Marcos. Es algo que no podían hacer.
그래서 우리는 오늘 어떤 제목을 잡았냐? Por eso hoy, ¿cuál es el título que hemos tomado? 전 세계 없어지는 교회. Son las iglesias del mundo que han desaparecido ya. 세계 살릴 성전을 준비해. Y hay que preparar el templo que salve las iglesias del mundo. 이거 기억하시면 됩니다. Deben de recordar esto. 자, 그러면 우리는 이제 슬슬 기도 24하는 팀들이 구성되기 시작해야 돼요. Por eso tienen que ver esto correctamente y formar esos equipos de 24 horas de oración. 다른 것은 하지 말란 말은 아니지만은 여러분들이 진짜 교회 성전 놓고 24 기도 팀들이 구성되나 시작. No digo que no hagamos otras cosas, pero tienen que de verdad comenzar a orar 24 horas con estos equipos de oración por el templo. 저는 여러분에게 약속드릴 수 있습니다. 24 기도 팀이 구성된다고 하면요. 24 기도 팀 할 수 있으면 여러분은 모든 병도 치유할 수 있습니다. Yo les puedo incluso prometer esto. Si se formaran los equipos de oración 24 horas, incluso se podrían sanar todas las 여러분이 enfermedades. 24 기도의 비밀을 깨닫는다고 하면 진짜 행복이 뭔지를 찾아내게 돼요. Si descubrieran el verdadero secreto de la oración, descubrirían qué es la verdadera felicidad también. 아니 밥도 안 먹고 24시간 기도한단 말입니까? ¿Quiere decir que ni siquiera tenemos que comer y orar 24 horas al día? 여러분, 마약 중독자는 24시간 마약하는 건 아닙니다. Los que están adictos a las drogas no se drogan 24 horas al día, 그러나 마약 24입니다. pero están 24 horas pensando en drogas. 여러분, 도박 중독에 걸린 사람들이 24시간 계속 도박만 하는 거 아니에요. Los que están adictos a los juegos no están jugando a eso todo el día, 그러나 그 사람들은 이 뇌가 도박 24로 돼 있습니다. pero su cerebro está adicto 24 horas a eso. 반대말로 우리가 기도 24가 된다면요. 보좌를 움직이는 진짜 응답의 축복을 참 행복 찾아냅니다. Por el contrario, si oráramos 24 horas podríamos ver eso correctamente y podríamos disfrutar de la verdadera felicidad. 예, Entonces, 참 능력을 찾아내는 겁니다. hay que buscar el verdadero poder. 그렇다고 하면은 오늘 우리는 어떤 성전을 지어야 되겠냐? Por eso, ¿cuál es el templo que debemos de construir? 오늘 본문을 보면서요. 그 사랑하는 마음 가지고 다민족을 치유하는 교회와 성전을 짓자. Es con ese corazón, es un templo que pueda sanar la multicultura, de verdad. 예, 바울 이후에 다민족이나 병든자나 렘넌트들이 제대로 쉴 수 있는 교회는 없어요. Después de Pablo no hubo una iglesia en la que la multicultura pudiera venir a reposar de verdad. 그래서 우리는 지금 세 가지 뜰 할 수 있는 교회를 확실하게 준비하자. Por eso, vamos a preparar una iglesia la cual podamos tener de verdad, de manera segura, los tres 하여튼 atrios. 세계에서 그 어느 교회보다 제일 잘 준비를 해야 돼요. Y tenemos que preparar esto mejor que en cualquier otra iglesia de todo el mundo. 다민족이 와서 치유받을 수 있는 교회가 없어요. No hay una iglesia en la que la multicultura pueda venir a recibir la sanidad. 오늘 12절에 중요한 말들이 나왔습니다. Hoy en el versículo 12 dice algo muy 너희는 importante. 이제 외인이 아니다. 전에는 그리스도 밖에 있었지만은 아니다는 거예요. Dice que antes estaban fuera de Cristo, pero ya no son 전에는 ajenos. 하나님의 원수였고 소망이 다 끊었지만 지금은 아니다는 겁니다. Dice, ya no tenían esperanza y había cesado de hacer todo esto, pero ya no es así más. 우리는 사도행전 13장 5절에 12절에 있는 이 병을 고칠 수 있는 성전이 준비되어야 됩니다. Como dice en Hechos 13, 16 y 19, tenemos que construir el templo que pueda sanar estas enfermedades, en verdad. Es eso. 하나님이 바울을 응답하실 수밖에 없었어요. Dios no tenía más remedio que dar respuestas a 우리는 Pablo. 앞으로 성전은 이런 사람들이 24 할 수 있는 교회. Una iglesia en la cual podamos hacer esto las 24 horas, de verdad. 그래서 건축을 하는 거예요. Por eso tenemos que hacer la construcción del templo. 이들이 25의 능력을 누릴 수 있는 성전. Y tiene que ser el templo que pueda disfrutar de las bendiciones de las 25 horas. 영원을 누릴 수 있는 성전. Un templo que pueda disfrutar de las bendiciones 준비해야 eternas. 됩니다. Hay que prepararlo. 어떤 면에서는 우리 교회 가면 시도별 필요했어요. 장애인들이 평생 쉴 수 있는 교회. Y hace falta esto, de verdad, una iglesia en la que las personas con discapacidades puedan reposar toda la vida. 지구상에 잘 없을 겁니다. 미국에는 다른 종교단체에서 있어요. No hay muchos lugares en el mundo así, pero en Estados Unidos hay otras organizaciones religiosas que están haciendo eso. 천국처럼 만드는 거예요. Como Estados Unidos tiene un gran territorio, pues lo pueden hacer en muchos lugares del 그래도 país. 교회에서는 하는 데가 없어요. Pero no hay lugares en la iglesia que hagan esto en verdad. 다른 단체들이.
Son otras organizaciones que lo hacen. 우리는 진짜 기도하셔야 됩니다. Nosotros de verdad debemos 하나님 orar. 보시고 여기는 그 진짜 삶들을 만들어서 편안하게 치유받고 기도하고 이 렘넌트들이 있을 수 있는 그런 기도 시작해야 됩니다. De verdad debemos de hacer los 3 atrios un lugar para que la multicultura y las personas enfermas puedan venir a reposar de verdad. 자, 치유만 하는 게 아닙니다. No es solamente hacer la sanidad. 다민족이 서밋이 될 수 있도록 준비하는 성전. Es un templo donde podamos levantar a la multicultura como la cumbre. 오늘 15절에 바울이 뭐라고 말했냐면 너희는 이제는 새 사람이 되었다. Está diciendo Pablo que son personas nuevas ya. 여기는 12절에 그렇게 답하고 있고 여기는 15절에 너희는 이제 새 사람이야. Y está diciendo en el 15, son nuevas criaturas, son nuevas 한 personas. 성령 안에서 지금 그리스도의 집을 지어가는 한 하나님의 사람이다. 똑같은 게 사람이 되었다고 얘기한 겁니다. Y está diciendo que dentro del mismo espíritu hemos sido personas que hemos sido ya renovadas en esto. 여러분이 보기는 이야기를 들으니까 그럼 맞지 이런 생각이 들죠. Pues como ustedes escuchan esto dirán, ah, pues sí, esto es así, 그때 ¿verdad? 당시로 돌아가야 됩니다. Pero debemos de regresar a la época aquella. 모든 유대인들은 어떤 생각을 가지고 있는 거 하니까 우리는 선민, 너희들은 이방인. Los judíos en aquel tiempo tenían la mentalidad de que los demás eran el pueblo gentil y ellos eran el pueblo escogido. ¿Qué decía incluso Jonás? 니느웨 가서 복음 전하니까 안 됩니다 이게. Tienes que ir a Nínive a predicar. Y dijo, no puede ser. Es raro, 왜안 ¿no? 되나? 거기 가면은 복음 전하면 회개하기 때문에 회개하면 용서해 줘야 되잖아요. ¿Y por qué? Porque dice, si voy y les predico el evangelio van a creer y tenemos que perdonarles. No puede ser, 이게 decía. 유대인입니다. Los judíos eran así. 그래서 그렇게도 예수님이 3년 동안 가르쳤던 베드로 팀들을 못 쓴 이유가 뭐냐? 아직도 왜 계속해서 말을 합니다. Y la razón de la que no podía utilizar al equipo de Pedro es porque continuamente decía esto una y otra vez. 각인된 거 무서워요. Lo que se ha 왜 grabado 이방인의 집 와서 da 식사했나? miedo. No, porque has ido a casa de los gentiles a comer. 여러분 중에 다른 나라 사람이 있으면 믿으면 할례 받아야 돼. Pues si hay personas que son de otro país y reciben la salvación, tienen que ser circuncidados 그게 también. 말 됩니까? 계속. Tiene lógica esto, pero continuamente decían esas 심지어 cosas. 베드로도 Incluso Pedro mismo. 갈라디아 2장 보면요. 야고보도 En Gálatas 2, 심지어 Santiago. 바울을 이끌어준 바나바도 Incluso Bernabé que guió a Pablo. 무서우니 그렇게 바울이 지금 간절하게 지금 하는 얘기. Es algo que da miedo. Por eso Pablo estaba de verdad fervientemente diciendo 낙심하지 esto. 말. No se 사람을 desanimen. 맡았지 마. No escuchen lo que 너희들은 dicen esas 전에는 personas. 외인이지만 아니요. Antes eran gentiles, pero ya no son nunca más. Ahora son hijos de Dios. 이런 어마어마한 영적 싸움입니다. Es una gran batalla espiritual. 하나님이 안디옥 교회와 바울을 축복하실 수밖에 없습니다. Dios no tenía más remedio que bendecir a Pablo y la iglesia de Antioquía. Tienen que preparar esto. 지금 다민족들이 많이 옵니다. Está viniendo ya muchas personas multiculturales. 이들 빨리 하나님 주신 달란트 7가지 비밀 있죠. 이거 찾도록 만들어. Esos 7 talentos, esos secretos que Dios les da, hay que hacer descubrir rápidamente eso. 이게 첫째입니다. Eso es lo primero. 저분들이 여기 와서 영적 서밋이 먼저 되도록 도와줘야 돼요. Hay que ayudarles a que ellos vengan y puedan ser primeramente la cumbre espiritual. 여기에서 응답을 받는 걸 보고 기능 서밋이고 문화 Y 서밋이라고 recibir 합니다. respuestas de aquí es la cumbre de los talentos y cultural. 오늘 그저 237 팀 모임도 그랬어요. 저 외국인들에게 237에서 뭘 해야 되느냐? 그 후견인 한 명씩을 붙여주라. Al equipo de las 2, 3 naciones hoy les dije esto. ¿Qué tienen que hacer con la multicultura? Ponga una persona que sea el respaldo de cada una de estas personas 뭘 해야 multiculturales. 되는지를 모르는 거예요. No saben lo que 저 tienen que 사람들이 hacer. 우리는 요구 안 해도 되도록 아는 사람을 붙이라. Pónganles a una persona que les ayude aunque ellos no pidan que les ayuden. 저 사람들이 뭐가 힘들다는 말을 할 수가 없어요. 안 해도 되는 후견인을 붙이라. Ellos no pueden decir que les es difícil. Pónganles una persona que les respalde, que no les haga falta pedir lo que les hace falta. 300% 응답받는 자로 만들어
파송해야 되는 것이다. Y hagan que sean personas que reciban respuestas al 300% y luego comisionenlos a ese lugar de origen. 이해됩니까 이게? ¿Ustedes son capaces de entender esto? 하나님께서 전 세계를 내다보고 재앙을 막는데 바울은 가슴이 탔지만은 저 마가다락방 교회는 처음 시작했던 사람은요 아무 생각이 없는 거예요. Vemos que Pablo tenía ese ardor fuerte en su corazón, pero la iglesia de los primeros creyentes no tenía ni siquiera interés en eso. 이걸로 끝난 게 아닙니다. No solamente acaba con esto, 다민족 통해서 5천 종족을 훈련시키는 성전이 필요합니다. a través de esa multicultura necesitamos el templo para poder salvar las 5.000 tribus. 이거 필요합니다. Hace falta esto. 그래서 오늘 18절에 한 성령 안에서 Por eso el versículo 18 dice en un espíritu. 20절에는 선지자의 터 위에 세웠고 Y en el versículo 20 dice y levantó sobre el fundamento de los apóstoles. 그리스도께서 모퉁이 돌이 되는데 우리가 그 터 위에 성전이 되었느니라. Y siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, y sobre eso se edificó 보통 todo. 말이 아닙니다. No es cualquier cosa. 그래서 바울은 어디를 찾아갔냐? Por eso, ¿dónde fue Pablo? 미래를 놓고 회당으로 들어간 겁니다. Viendo el futuro, entró en las 그러니까 sinagogas. 5천 종족 살리는 데는 전 세계 237 나라 강대국에 있는 대학입니다. 그들을 통해서 파고 들어가는 겁니다. Para salvar las 5.000 tribus tenemos que entrar en las universidades que llegan a esos lugares. A través de esas personas tenemos que entrar a esos lugares. 회당입니다. Son las sinagogas. 미래를 내다본 겁니다. Es mirar hacia el futuro. 왜냐? ¿Por qué? 여기에 다른 나라 5천 종족이 와 있다. 그것도 인재들이 와 있어요. Porque aquí están personas de otros países y no son cualquier persona, son personas capacitadas de esas 5.000 tribus. 거기다가 생활을 그런 겁니다. Pablo entregó su vida por eso. 오늘 여러분 마음만 열고 믿음만 가져도 역사는 납니다. Aunque solo pongan el corazón en esto y crean, las obras se comenzarían a levantar. Obviamente deberá de ser así o no. 저 5천 종족에 일어나고 있는 영적 문제는 전 세계로 퍼지기 때문에요. 코로나처럼 퍼집니다. 전 세계로 퍼지기 때문에 이 복음의 빛이 아니고는 안 되는 거예요. Estos problemas espirituales están expandiéndose por el mundo entero como lo hizo la pandemia del COVID, pero si no solucionamos estos problemas espirituales no va a funcionar. Entonces. 그래서 우리 교회에서 기도하면 결론 내야 됩니다. Por eso nuestra iglesia tiene que tener esta conclusión. 전 무너진 교회 제자 파송하자. Comisionemos a los discípulos a las iglesias que se han derribado ya. 이게 어렵지 않습니다. Esto no es algo 무너진 difícil. 교회들이 어떻게 해야 될지 모르고 있어요. Las iglesias que se han derrumbado no saben qué tienen que hacer. 팔아두는 거 사지도 않고요. Aunque las quieran vender, no las compran. Estamos en este tipo de situaciones ya. 지금 우리가 곳곳의 선진국에는 너무 힘드니까 중독자들 꽉 찼어요. En diferentes lugares vemos que está lleno de personas con adicciones. 여기에 제자 파송하자. Aquí hemos de comisionar a los discípulos. 너무 이제 어려우니까 살기는 좋은데 어려우니까 정신질환자 가득 찼습니다. Es buena para vivir, pero tiene muchas dificultades. Por eso es que está lleno de personas con enfermedades 제자 mentales. 파송하는 겁니다. Aquí hemos de comisionar a los discípulos. 오늘 메시지를 같이 들고 있는 저 미국 교회, 유럽 교회 제자들 기도하세요. Los discípulos de las iglesias de Europa y Estados Unidos que están tomando el mensaje ahora, oren por esto. 예, 표시 없이 무너지는 교회들. Son iglesias que están derrumbándose y ni siquiera se dan cuenta. Ni siquiera pueden venderlas. 이번에 그 결정됐잖아. 미국에 응? 미국에 있는 교회 하던 사람이 일을 넘긴 거예요. Por eso esta vez determinaron esto. Una iglesia estadounidense acaban de pasar los poderes de la iglesia. 송민기 목사 이 사람들이 복음 전하니까 이분이 보고요. 아, 이 사람들 진짜 복음 운동하구나. 이걸 깨닫고는 교회를 그냥 넘겨줬단 말이에요. El pastor de esta iglesia está viendo como el pastor Son Min-kyu y sus creyentes predican el evangelio y les dieron los poderes de la iglesia directamente. 근데 부탁을 안 하더래요. Pero dice que aunque no cobraran 그렇게 nada, 더 감동을 받았어요. les querían pedir algo, pero yo 무슨 fui 부탁을 impactado más aún por eso. ¿Qué les pidieron? 자기들이 도와주고 있는 저 멀리 있는 선교사들 계속 좀 도와달라. Entonces,
aunque no cobramos por la venta de la iglesia, ayuden a los misioneros que estamos ayudando activamente También nosotros es- hasta ahora. Obviamente debemos de hacer eso. 지금요 세계 난리 났습니다. 교회 다 문 닫습니다. En el mundo, las iglesias tienen un grave problema. Están cerrando las iglesias 이 gravemente. 가짜들은요 전혀 관심 없어. 관심 가질 이유가 없잖아요. Y los falsos no tienen interés en Pues nada, no tienen razones para tener interés en esto. 뭐 때문에 내 자식이 남의 자식이 저 사고 났다 내가 자만적으로 울고불고 할 이유가 없잖아요. Porque si el hijo de otros ha tenido un accidente, estoy yo llorando y desesperado y ni siquiera duermo. No tienen razones para eso. 여러분 손자 손녀가 빠졌다고 해보세요. 가만히 계서 잠자고 있겠어요? Ahora, ¿qué pasaría si sus nietos y nietas caen en un lugar, en un peligro? ¿Estarían durmiendo? No, estarían directamente yendo ahí y corriendo. 아니, 안타깝지만 남의 손자가 빠졌다고 내가 그래 잠 안 자고 달려갈 이유는 없지. Por 그렇잖아요. supuesto que es frustrante, pero si es el nieto de otra persona, no voy a estar sin dormir, llorando y corriendo por ahí 내가 볼 buscándolo. 때는 그거라고 보거든요. Yo lo 전혀 veo 관심 así. 없어요. No tienen interés en absoluto. 교회야 문을 닫든지 말든지 Les da igual que cierren las iglesias o no. 재앙이 일어나든지 말든지 Que hayan desastres o no, les da igual. 영적 문제 왔으면 정신 돌든지 말든지 Vienen problemas espirituales, les da igual que se vuelvan locos o 여기 que no. 바울이 빛을 비추기 시작한 겁니다. Pero sin embargo, Pablo comenzó a resplandecer la luz aquí. 안디옥 교회고 바울입니다. Eso es la iglesia de Antioquía y es Pablo mismo. 지금 그 미국이나 유럽 교회 가보면 공통점이 하나 있어요. Ahora yendo a las iglesias de Estados Unidos o Europa, vemos que hay algo en común. 그 현지 나라 중직자, 교역자 거의 없어요. No hay casi líderes de la iglesia o pastores nativos en esos 그래서 lugares. 이제 앞으로 우리가 보고요. 이번에 군성교처럼 다른 나라 중직자들 세워서 파송해야 돼요. Por eso, como hicimos en las misiones militares la semana pasada, tenemos que comisionar y enviar a los obreros nativos. Hay que hacerlo así. 이번에 내가 군성교 보고 좀 감사한 거는 그 외국에 있는 군인들 대령, 중령 이런 사람들 있죠. 우리나라하고 다릅니다. 힘이 아주 막강합니다. 이 Estoy agradecido por las misiones militares. Esta semana pasada que tuvimos esas misiones militares, han nombrado a capitanes, a tenientes que son extranjeros, son nativos, y los han nombrado como líderes de la iglesia y los han comisionado. Hay que hacer eso. 복음운동 하겠다고 임직 받아가지고 나갔다니까요. Ellos han querido hacer el movimiento del evangelismo, han sido ungidos como líderes de la iglesia y los han enviado a sus países de 선교사 한 명 origen. 파송보다 더 큰 겁니다. Eso en verdad es más influenciante que un misionero. 감동이 안 되니까 사람들이 무슨 말인지 이거는 뭐 예배를 드리도 그렇고 선교사 보내도 그렇고 뭐 La gente ni siquiera es impactada por eso, les da igual que envíen los misioneros o que no, no lo ven como algo 70년 importante. 전으로 돌아가세요. Pero regresen 70 años antes. 우리나라였습니다. Nuestro país de Corea fue 70 así, hace 70 años. 우리나라가 황폐할 대로 황폐하고요. 거지될 대로 거지된 나라예요. El país de Corea estaba desolado de la peor manera que pudiera estar y era pobre. 필리핀보다 못 살았어요. Ahora vemos que Filipinas es un país que pues tiene esas dificultades, pero éramos un país que vivía con peores situaciones que 복음이 Filipinas. 들어온 겁니다. Pero aquí, en Corea, entró el Evangelio. 그 선교사님들이 와서요. 빛을 비추기 시작해요. Esos misioneros entraron en Corea para comenzar a resplandecer la luz. 우리나라가 좌우 옆에 강대국 때문에 당하는 거 그걸 전부 사진 찍고 했어요. 외국으로 보내서요. 선교사님들이 다 했어요. Y los misioneros estaban viendo los problemas que estaban sufriendo por ambos lados, por las grandes potencias mundiales, enviaban fotografías de esas guerras y problemas que están teniendo a los 왕이 lugares de 말이에요. procedencia. 급한 일이 있으면은 연락해달라 우리가 치료하겠다. Entonces, hablaban con los reyes del país y decían, bueno, si hay alguna urgencia, vamos a ayudarles a que 그게 reciban 한국 최초의 ayuda médica. 전화였습니다. Ese fue el primer ministerio que 그리고 hicieron 막 los misioneros. 합쳐서 그래서 막 이 복음 듣고 우리나라 살려낸 거예요. Y comenzaron a levantar escuelas y con eso empezó a salvarse el país de Corea en un principio. 그때 생각하면 됩니다. Deben de pensar en eso. 우리가 저 외국을 성에 쳐다볼 때 그냥 쳐다보면은 느낌이 안 나요. 옛날에 우리나라가 죽어갈 때 그 사람들이 어떻게 했냐 말이에요. Si vemos los países extranjeros no sentimos nada, pero pensemos cuando hace mucho tiempo nuestro país estaba en esas dificultades, en esa situación tenemos que pensar. 세계 살릴 빛을 전해야 되겠습니다. Tenemos que transmitir la luz que salve al mundo. 이번 주간에는 이 언약 붙잡고 한 주간 기도하시기를 정말 치유되는 축복이기를 Les bendigo de verdad en el nombre de Cristo para que puedan recibir la sanidad esta semana y puedan concentrarse en esto y recibir estas 하나님께 respuestas. 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 이번 주간에 새 은혜를 주시옵소서. Danos una nueva gracia durante esta semana 이번 주간에 새로운 축복을 내려 주옵소서. y haz descender unas nuevas bendiciones esta 예수 semana. 그리스도 이름으로 기도하옵나이다.
Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.